Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss Mika and my friends. Let me introduce myself and my two partners. I am Ranti Indah Mawarni and two of my partners is Nirmala Wijastuti and one more is Baihaki Fadli Fatur Rahman. We are from class 11 to A14. Next, in this presentation, we will discuss about meeting 11, namely cryptography. Nah, jadi yang akan dibahas pada pertemuan meeting 11 ini adalah yang pertama, what is cryptography? Yaitu apa itu cryptography. Yang kedua ada history of cryptography, yaitu sejarah kriptografi. Yang ketiga, how cryptography works, yaitu bagaimana kriptografi itu bekerja. Yang keempat, komponen kriptografi, yaitu komponen kriptografi. Yang kelima, kriptografi purpose, yaitu tujuan dari kriptografi. Dan yang terakhir ini, yang keenam, conclusions from this material, yaitu kesimpulan dari materi hari ini. Pertama yang akan dibahas yaitu what is cryptography. Apa itu cryptography? The term cryptography is derived from Greek. Cryptos means hidden or secret and graphy means writing. So, cryptography is the practice and study of creating a secret information. Cryptography works by cryptography is a part of mathematics and computer science. Examples include data validity, data confidentiality, data credibility, data integrity, and data authentication. However, not all aspects of information security can be overcome with cryptography. Next, history of cryptography, yaitu sejarah kriptografi. Cryptography is already used since ancient era. Julius Caesar used cryptography to secure his message from his enemies. He replaced a character with its next three characters. For example, the character A in alphabet will be replaced by character D, and so on. See the list below of Julius Caesar algorithm. In computer technology, cryptography is still used to secure a computer data or document. For example, in ATM machines, computer passwords, and also in electronic commerce. By using computer technology, someone can use many advanced algorithms like RSA, DIS, and PGP. How cryptography works? Bagaimana kriptografi bekerja? For example, someone has a secret document to secure. Any document can be secured using cryptography. For example, we have to secure the word read using cryptography. The word read in cryptography is called plain text. Using a set of rules called an algorithm, the plain text is changed into ciphertext. This process is called encryption. The rules of this encryption process in the word UHDG. This is the ciphertext. Misalnya, seseorang memiliki dokumen rahasia untuk diamankan. Dokumen apapun dapat diamankan menggunakan kriptografi. Misalnya, kita harus mengamankan kata baca menggunakan kriptografi. Kata baca dalam kriptografi disebut teks biasa, menggunakan seperangkat aturan yang disebut algoritma. Teks biasa diubah menjadi teks sandi. Proses ini disebut enskripsi. Hasil dari proses enskripsi ini adalah kata UHDG. Ini adalah teks sandi. Cryptography can also be interpreted as a science or art of maintaining machine security, with two basic cryptography processes in the form of encryption and decryption. The following is the meaning of both. 1. Encryption. Encryption is the process of processing plain text, readable messages into ciphertext, unreadable random messages. 2. Decryption. Decryption is the reverse of the encryption process. The is a process of processing ciphertext into plain text. This process takes place using the same key and reverse algorithm. Kriptografi juga dapat diartikan sebagai ilmu atau seni menjaga keamanan pesan dengan dua proses dasar kriptografi berupa enskripsi dan deskripsi. Berikut ini adalah arti dari keduanya. 1. Enskripsi. Enskripsi adalah proses pengolahan plain text
pesan yang dapat dibaca menjadi ciphertext, pesan acak yang tidak dapat dibaca. Kedua, deskripsi. Deskripsi adalah kebalikan dari proses enskripsi, yaitu proses pengolahan ciphertext menjadi plain text. Proses ini berlangsung menggunakan algoritma, kunci, dan kebalikan yang sama. Komponen cryptography komponen. 1. Plain text. A text that can be read by anybody. This text is not secure yet. 2. Ciphertext. A secret text resulting from encryption process. 3. Algorithm. A set of rules of encrypting a document. 4. Enigma. A machine like a typer with a that is used by Nazi during World War II to secure a document before transmit. 1. Plain text. Teks yang dapat dibaca oleh siapa saja. Teks ini belum diamankan. Kedua, ciphertext. Teks rahasia hasil proses enkripsi. Ketiga, algoritma. Seperangkat aturan untuk mengenkripsikan dokumen. Keempat, enigma. Mesin seperti mesin tik yang digunakan Nazi pada Perang Dunia Kedua untuk mengamankan suatu dokumen sebelum dikirimkan. Kelima, cryptographer. Orang yang menguasai kriptografi. The purpose of crypto, there are 4 things that I want to discuss. Tujuan kripto ada 4 hal yang saya ingin bahas. Masing-masing dari 4 itu, yang pertama, confidentiality. Any protect data or information is confidential, so that it cannot be accessed by anyone who does not have authority. Yang kedua ada data integrity. Data integrity, any data or information that will be sent and retrieved cannot be changed without knowledge of both parties. Number 3, authentication, in which the recipient and sender can find out and ensure their respective identities and the data source they are using. Number 4, non-repudiation. The sender or recipient will not be able to deny the purpose of creating or changing data. Yang pertama ada kerahasiaan, yaitu setiap data atau informasi yang dilindungi bersifat rahasia sehingga tidak dapat diakses oleh siapapun yang nggak memiliki kewenangan. Yang kedua ada integritas data. Jadi setiap data atau informasi yang akan dikirim dan diterima itu nggak dapat diubah tanpa sepengetahuan kedua belah pihak. Yang ketiga ada autentikasi, yaitu di mana penerima dan pengirim dapat mengetahui dan memastikan identitas masing-masing dan sumber data yang mereka gunakan. Yang keempat ada non-penolakan, pengirim atau penerima tidak akan dapat menyangkal tujuan, membuat atau mengubah data. Kesimpulan, conclusion. Number 1 is cryptography is a mathematical technique that is used to solve security problems in the form of privacy and authentication. Number 2, with a certain technique or algorithm called the encryption process, the data is converted into encrypted data whose form is different from the original data. Number 3, in computer technology, cryptography is used to secure computer data or document. Jadi kesimpulan yang pertama, kriptografi adalah teknik matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah keamanan berupa privasi dan autentikasi. Yang kedua, dengan teknik atau algoritma tertentu yang disebut dengan proses penyandian. Jadi data diubah menjadi data terenkripsi yang bentuknya berbeda dengan aslinya. Kesimpulan nomor 3, dalam teknologi komputer, kriptografi digunakan untuk mengamankan data atau dokumen komputer. Okay, that's all from me. Sorry if there are mistakes. I would like to say thank you for your time and attention to my group video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.